Sir, pula na kaisa ni nara kaisa sinam sabane. O jaro sir tipra sorok ni tabuk te thinang hamkai ni bagay sabo pa ba eba bo bodol samung kaham khai tong sir. Abo to tam sana abo to lokorong na bisa kanyai lokorong na ঠিক kanyai যে তারপর এই মুহূর্তে ঠিক আছে বামফ্রন্ট সিপিএম নেতৃত্বে 25 বছর সরকার তংখা একটা না ঠিক আছে সরকার তংমানি অনেক সামুং তাংখা ঠিক লামা খাইকা दैहर खाइका कताल ब्लक अफिस खाइका कताल हास्पाताल खाइका कताल पीडब्ल्यूडी कताल कारेन्ट अफिस कताल स्कुल कलेज खाइका खुमुल हेडक्वार्टार साजका आबा हाइकी विभिन्न जागानो तामनाय बरक नियाको राबार बागान खाइका बरक नियाको पैसा क्लांनायनि व्यवस्था खाइका अन्तरपक्षे मारिं सलगनाय चा नांगलिया आर्थिक अवस्था मानन सिं खाइका আগরতলা শহর 78 সালে আগে টোটাল যদি পপুলেশন তিপ্রাসা পপুলেশন কাঙ্কায় মাত্র 1800 তিনি 1,03,000 আগরতলা তিপ্রাসা বাইকিং খাবো আমফ্রন্ট আমলো চাকরিংখা বাকরিংখা অফিসার রংবাইখা টুকটা কন্ট্রাক্টরখা রাবার বাগানখা পয়সা কিসমিসাংখা আগরতলা ন ফুখাইখা কামি আমজাবে এমন কোন কামি গ্রে যে কামিও দালান কাছে করে আহিকে তেরে খাইয়ে ডেভেলপ করে সামকা কিন্তু আপনি পড়ব ঠিক আছে লোকরক সাকা যে না বামফ্রন্টিয়া আইদেসে মওয়াইসা বিজেপি আইপিএফ পিনো সরকার খেলেনে 50,000 বছর চাকরি নাই তামনাই মিসকল বাই চাকরি নাই চাকরি যারা খাইনে সপ্তম পে কমিশন মাননাই বিভিন্ন ধরনের এমন ফোনগৈ বড় সরকার সামন্তাংনা নুবাই ফাইকা ত্রিপুরা ল্যান্ড নাই ত্রিপুরা সালা তাই থিলিয়া ত্রিপুরা ল্যান্ড খাंकाय हा मानचिनाय हा कसबलिया ताय हा रखांचिनाय हा मानचिनाय त्रिपुरा ल्যান্ড चिनाय ত্রিপুরা सानो जत बांनाय समनाय चिनाय गाबने बागै फादि बीजेपी आईपीएफ पिनो त्रिपुरा ल्যান্ড तियै फादि पटलासिनो पटलाका सरकार खा ताबो लोकरं साइमाननाय बामफ्रन्ट सिनी ताम मानखा और बीजेपी आईपीएफ पी जोट सरकार थिनी त्रिपुरा सरकार मानखा बामफ्रन्ट हे अनेक किसु खाने तो माने खाइमी मानो किंतु नीने माने कक बड़ पासन सेक्रेटारी कलेज पर्यंत या एमए पर्यंत पढ़ी पीएचडी डिग्री खाने जागा न पर्यंत लांगैखा दां नों चंपें तामै जादु कलेज आसाबै बीए पर्यंत पढ़ी दे सामने दुटा कलेज खुला गई दिखा आय के सिने हुकुम नाकने व्यवस्था खाइया सिने तिप्रासन हा कसखा 7,000 तामनाय हेक्टरनि ऊपर जागा किफिली रिखा बामफ्रन्ट फायै अलटमेन्ट रिखा गोबां बरकनो जागा रै अलटमेन्ट रै फरेस्टनि पाट्टा रिखा 1 लक्ष प्राय 30,000 नुखुंग बरकनो पाट्टा रै बरकनो हानि अधिकार सिं माथांनानै व्यवस्था खाइया किंतु तिनी बियां त्रिपुरा ल्যান্ড बियां 50,000 चाकरी बसर बियां मिस्कल चाकरी बियां सप्तम पे कमिशन बामफ्रन्ट जे लामा खाइकलांगमानि तिनिओ लामाते गाड़ी चलायना दूरे क बाइसाइकेल पर्यंत बाइक पर्यंत चालकनानि बालाय खे जों जालो खसाजाक प्रत्येक दिन एमन कुनि दिन बात करी तिनिबो किल्ला एलाकाओ तिनिबो रास्ता रोका आंदोलन खायो मियाबो কৈলাসর এলাকা রাস্তা আন্দোলন খাইयो গন্ডাসর এলাকা রাস্তা আন্দোলন খাইयो কাঞ্চনপুর রাস্তা রক্ষা আন্দোলন খাইयो গায়কায় তিনি যেমান নগৈ ই 299টা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দমানি কয়টা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন খা বছর জরাতেই তিপ্রাসা মানখা তিপ্রাসা হাঁকড়ে ফেকা তাবো তিপ্রাসানে বিচার খাইতো आबुने परे 2023 निर्वाचन फाइया फाइदे बेबाग मिलिलाय ओ सरकारला सायाने बिसिं से ताइबो बिसि आहानि से कमानो रिजाक तंमानि जारो से सीएन खायै एनआरसी आइन खायै
tabo tai obhade hapne ne jaga khaye tabo kala tai besi Forest Conservation Act International Border এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার বিসিঙ্গ পাট্টা মানাইর পাট্টা রাইজ তিনি সাকি নাখা ইসিসি নামে তামনাই যে নং অধিকার মানমানি সিনি যে ট্রেডিশনাল চিরাচরিত সিরিসিতিনি তমুং সামুং কাস্টমারি ল আইন খাই আইন আপনি ট্রেডিশনালি কনভেনশনালি তংউই ও রাইজাতি তাকসলি তংমানি তিনি সিরিল এরিয়া জাগানি রাইট তিপ্রাসান জাগা নন তিপ্রাসা পাইমিয়া তিনি ইসিসি ব্যবহার বাগিসা আইন একটা গাকাই তিনি নি জাগা পাইমান সিনাই এটি সেলাকা পাইমান সিনাই নন এটি সেলাকা পাইমান সিনাই নিনি কাস্টমারি ল নিক্রিকা ব্যবহার বাগিসা একটা আইন নাই গাকাই আই খাই তিনি কামানানি বান্তাং তো গাই সাবো কাহাং খাইতং পরগনি পিছা খাইতং ani doi kati hima pala doi kati nglak borok na sai nei thung borok sai nei ka tobe he obo thik borok bisa khaimeni taklai BJP IPFT o samung haimya tangi tongo borok ne amang no muk thang khailiya abone bagi no lokora PS kai tipara jeng borok taklai BJP IPFT no 39% se vote abone bismo tipra sa jodi sai sai ki bisa khake angklai কত শতাংশ ভোট পাঙ্কা বিজেপি সরকার তংনাই 15-20% বরকনি বেশি ভোট মালিয়া বড় কিন্তু আবো বড় বসাকা তিব্রা সানি কাহাম খনি নেই ত্রিপুরা জন কাহাম খনি নেই তাবো ত্রিপুরা মথ বসাকা সংসে অবন লাস্ট ফাইট অবন লাস্ট ফাইট ও তাখর বখর নর পুলতা খেলিবেদি ও লাস্ট ফাইট taklai ya hangkai tai kono deneng liya phadi baba thansa khai boto laisidi ga thansa ko boto laikha tabo edisi am pikhe boto laike edisi ti pramoto proshashan tongo aro birodhi dol neta birodhi dol ni কাজ কর্ম পর খালি tongo BJP IPFT jot sarkar choli tongo tipara jo bahai choli tong tabo tipara ni boro lokorok no pisar khaitong tiprasa lok pisar khaitong ADC থেকে তা মানখা রাজ্য সরকার থেকে তা মানখা সাবো কুকুবই ন হামানি সামুন কুকুবই ন তাঙি মান আবো আং রাতা সরন্দ বর্মা গণমুক্তি পরিষদ CPM বামফ্রন্টনি তরফ থেকে সিরিগি সামুবাই আং খাখায় আবনি উত্তর রিমাংলা উত্তর আবনি উত্তর বরাক সিরনে বামফ্রন্ট তংফ্রো বসগরাগানি সামুতাং বামফ্রন্ট তংফ্রো সিকলা তংনাই রক লেখাপড়া খাইজাই রক সালবসি ইন্টারভিউ রিমান কয়টা ইন্টারভিউ রেখা কক সানাইনি জাগাংখা তিনি বাহাই পংক্তি চলি তং সিকলার বিচার খাইতং তাঙ্গি জানাই রক আগে রাগা কয়দিন সামংতাং তাবো কয়দিন সামংমা তাং এরাগা সামংতাং জানাই বিচার খাইতং চাকরি খাইনি রক আগে থেকে আংকলা ডাইং হান্নাসনি মানো আগে তামনাই পেনশন মানো आगे GPF तंगो ताबुक GPF करे टाइम हैंडस करे पेंशन करे मेडिकल रिइन्वेस्टमेंट करे 26% दिए मानथाय ताबुक कक सानै जागा करे गा कर्मचारी जारा लेखा पढ़ा सिजाक नुकसाक चाकरी बाकरी खाइनाय बर बामफ्रों सरकार तंफ्रो ताम मानका यदिও बामफ्रों नामल ना बंग चाकरी बाकरी ओ सरकार नामल चाकरिया কিন্তু তিনি যা সুযোগ তমন সুযোগ পর্যন্ত সিঁড়ি না যাক্ষা গবরনি পিসা খাইতো সাবো কাহাম খাইতো আচ্ছা তাবজক যারা হাস্তিনি হাপাঙ্গ তিপ্রাসা বড় বড় হামক্রাই বা বহাই হামক্রাই মানখা তাউনি নেরা নলেজ তো মানে তাম হামক্রাই তাবজক যারা তাবুকসা জরা হামক্রাইনি তিপ্রাসা যে বড় সরকার ফাইতা বড় সরকার ফাই হামক্রাইনি জায়গা লাং খাকলা বুই সানানি ইয়াসি কাই সানানি অবলা কুকুবিন খাতা তেঙ্গে খাইখানি তিপ্রাসান বাগে হেনে তিপ্রাসানি বাগে ফাংতো রাজ্যনি বাগে ফাংতো আবলা আনি পক্ষে সম্ভব না আবো BJP তিপ্রাম তামনা IPFT গে যারা তিপ্রাম থাই ADC প্রশাসন তংনাই বরং নবন উত্তরি মাননাই আনি মকললে খাইয়া তবে আং মকল ই কাই সীমানো আবো সুয়াক দুকানলা বাং খা আগে নিসাইতে माने स्वाग दुकान करी तो मने स्वाग दुकान खा
बर' काठाल सुवाक दुकान सुवाक दुकान खा खमलगा सुवाक दुकान सुवाक दुकान खा जम्पु जला सुवाक दुकान सुवाक दुकान खा सुवाक नि दुकान ला बांखा उनका आगे हे किसा मिसा टैबलेट चलायो सुशी लायो केफक मने चलायो ताबो हंगा अंकाय नियंत्रणहीन भाबे सालाय मन आबले मकलक लायो कांगा तायो थांकाय खसर जाक चराय आसक जाक नगो बरक आसक जाक नगो मोबाइल सोशल मीडिया नाकांकाय एमन कोनो दिन बात करे जे दिन अबति केसें करांग लैया वालाय लेने खालाय लेने बुलाय लेने एमन कोनो दिन बात करे ताबो एलाका थांगा अंकाय ताबो मानदाय तमने बर' काठाते SIT गुरी फेंके अंकाय माइकिंग खर खानायाक्रे अगस्टानि अंकाय आबो जरतले नुखा लामा हान्या हर ती हर बियार बबत आबो जरतले नुखा किंतु यासी काई कुकुबु नहीं नंगबो नुक्यादा आं बिरोधी खाइपेनो जेटा kaham to kaham no mas sanai nungman no to mas sanai किंतु आमती हके साजागनानि नों यागा नक सांबादिक खाने न साराति पाने चकुरो नों यागा जुदि आमती तो खाका हे ओ कायसा खाता तंखे खाके साथी जो सब ब्लॉक तो जे एयरपोर्ट एमबीबी माने महाराष्ट्र नि माने हमरो पलायो ना एयरपोर्ट तो बामफो नामलो न जागा टाका नाव या कोई कास्टा सुरंखा अब तो कताई लपले अब की 2018 থেকে संख्या लामा जे हाईवे लामा हे आपके 2018 থেকে संख्या तब जे नेशनल हाईवे तमन आपके 2018 থেকে संख्या धर्मनगर থেকে हाईवे ने जे कास्टली तमनी आपके 2018 থেকে अब 2014-15 থেকে संख्या अच्छा सर तमुनो हापां जुदि सामं हामख्राय समं खाइ तंया के आ कुबुनि केबेंने बदल बा आबनो ताम खाइथाय खरांति साथाय आमरो कि खाइजागै दं खरांति साजागै खरां जे रकम भाबे खरांति सानानि दरकार सांति सिमियां तका आबसिनि दरकारता पाब्लिक बो जे रकम भाबे खरांति सानानि दरकार पाब्लिक नो बसं तिसारि मियां तका आबनि पिछने ताबो गणतंत्र बालाय खेनो केसाबचा तमा सोशल मीडिया तमा टीवी चैनल तमा पत्रिका सरकारनि विरुद्ध कक साकांकन से नन विभिन्न भाबे हैरासमेंट दिले दास कथा बंद करका तब 4-5टा टीवी चैनल बंद यूट्यूब चैनल बंद बरकने खरांति साना जाका बंद एकदिके आबाके ऑफिशियली नॉन ऑफिशियली तब बीजेपी नि गुंडा रास नों साकांकाय ननो आर्थिक भाबे आक्रमण खानाय निने पुखरी बिस्किलायनाय निने राबार बागान हरनाय निने नक सबायनाय ननो विभिन्न भाबे हैरासमेंट खानाय अबरनि बागै ताबो जे रकम भाबे खरांति सानायनि दरकार अब हाके रकरते सिमियां तंका सोशल मीडिया पत्रिका टीवी चैनल अब सुगति पराजन बापारिया गोटा भारतवर्ष न ताबो तिनी 80-90टा चैनल दंगो नेशनल चैनल कायसापन विरोधी खरां तिसाय माननाय चैनल करे और नरेंद्र मोदी नि गुण कीर्तनमा खायनाय बीजेपी नि गुण कीर्तनमा खायनाय उनका टीवी चलिनाय सोशल मीडिया चलिनाय এই একটা গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী একটা থিঙ্কিং থেকে তারপর চলিত মানে বাকি ঠিক মতো প্রতিবাদ নিয়ে করা দিশা জাকিয়া কাঁচা জাকিয়া अच्छा सर तब सरकार तब ता इदानी बा जे सरकार खाना ने कामी आमचेरो गुरि दिन नायखा बा गुरि जुदि तमन नायखा कामी आमचेरो माने जोंजाल बम हाय मुगदाय तो कामी आमचेरो বিশেষ করে ত্রিপুরা এরিয়া বা এডিসি ত্রিপুরা এরিয়া তব দুই ধরনের জঞ্জাল একটা অর্থনীতি জঞ্জাল রাং পয়সা করে মানে চানানি টংনানি খুবই খরচাক গাড়ি ঘোড়া চলিয়া খরচাক ব্যবসা বাণিজ্য চলিয়া খরচাক চাকরি বাকরি শিখলাম করে খরচাক কামি আমচানি বড় রকম মানে বন্ধ থাকা
একদিকে এইরকম অর্থনীতিভাবে বিপর্যস্ত, তাই কে সেদিকে গাকে থাকছে সেটা সামান্য जुआ তীর কেফাব মানে অকরা সাকরান মানি মাকরিকা গনি লাই মাকরিকা সাজাংনাই যা করিকা একটা নৈরাজ্যনি পরিবেশ তাবো সিনি গামি আমসারাবা চলি খুবই ওয়ানা মাসিছে আরে সরকার তিনি তমানে খানা তংলা পার্টি তিনি তমানে খানা তংলা বিয়াং থাঙ্গাবা কাসাক বিয়া কুফরু বিয়া বুনি তলা তंगियो पुजाति जो सुनते कमाई थांका टीएसपीपी कमाई थांका आईपीएफपी कमाई थांका टीटीएन से कमाई थांका तिप्रा मथबो सासा कमानाय ओंखाय राजनीति दल तो तिनि तंगाने खाना तंगला किन्तु जों जनगण तंनाय किन्तु ओ जनगण से ताबो विभिन्न भावे आक्रांत समाज सांघातिक भावे विपर्यस्त खुबै वाना मानसि न थांदि गामियाव जोंनि सिनाय नंनाय कक साथि कक से सामने लिया ताबो बखा बिसिं किरिमानि बखा बिसिं जेन कैसा एकेबारे पाथर सिनि तन्मा हाय एरकम একটা অবস্থা কোন দম বন্ধ করার অবস্থা তাবো গামিয়াম চলে চলিত দুই দিক থেকে আক্রমণ একদিকে অর্থনৈতিক একদিকে সামাজিক ভাবে স্যার অবনকা যদি অজংজনা ইয়াকা না তাম খাইতে না অজংজনা কাটংনা হंगाकाय সরকারनि নিচে গাহাম দৃষ্টিভঙ্গি তংনা দরকার সরকার আগো ফাইনান্স দরকার ইনি একেবারে সরকার পরিবর্তন খানি দরকার এবং বিজেপি আইপিএফ প্রিন্টিংলে বড় বিষয় আশা খানি কোনো ফাইন করি এই সরকার যতদিন তবে এইরকম অবস্থান চলে না গাকাই একলাই कैसा गोल्डन चांस फाइमानि ओ चांस बो जों नष्ट खाइसिरिगा गाबा ताबो कपालनि थे कपाल वारि दं गाबोनो काहाबना गाकाय निचे बडरा दोइसा खा थांसा खाइ खा करा खाइ बासना दरकार जेना ओ अन्नाय चलिमिन्या बिनि बिरुद्धे प्रतिबाद नायनि दरकार जेसा जागा फैनो दंनि जेसा दल फैन खादि आदि आनि पारानि लामा गाहाम फायनांनाय इरागा गाहाम नायनि नांनाय साख्रि बाख्रि तामंया जत सिखलार थांसा खाइ खम तिसावै फान करा बासना नांनाय बरना थांसा खाइ बिनि ओ अन्नायनि बिरुद्धे ओ बिसानि बिरुद्धे ओ सामाजिक जे एक्टिविटीज चलि दंमानि आरो लोकरत्न बासा लायै ना ओ केफाइफ मानाय बन्द माखालिसिनाय ओ टेब्लेट चालायमानि इंजेक्शन लायमानि फादि कासो लायसेनो आइखै बरक आगु मा फैनो बरक माया मनकोनो सब कास करे बरकनि शक्ति कासो शक्ति हानि से हिलि बरकनि शक्ति हानो पार्टगरि मानो गा सकानो पार्टगरि मानो ओंखाय এই ধরনের মানসিকতাতে যদি কখনো থানচাংমা খাকাই তাইলে পরে বরকনা বাঁচিনি মানে ऐसा तक ऐसा टिपामो जे कक सिलजाव न रुलिंग पार्टी सिपिएम रुलिंग पार्टी तंफ्रो गते केबें नाय बदल तंफ्रो तिप्रा सारन बागे मुसा साताय माने सानानि अधिकार साया आमायनि कक तिसाव आमनि तैनि कोनो मुसा साताय तो रुलिंग पार्टी जरा वो বাইরে তনে বড় সাইমিয়া সং তিব্রাসা কক সাইয়া গাय तिब्रासा एलाकानासो उन्नति बाइकें खाबा तिब्रासा नेतारक एमएलए रक मन्त्री थुइनो तंखांकाय तिब्रासा एलाकानि उन्नति तिब्रासा एलाकानि तिनि ककपुर पासे जे सिखिंखा राजामु मसंति कलेज पेट्रोलंखा तिब्रासा एलाकानि जे उन्नति आबोला बाइकें खाबा गाय आबो वानसा तिब्रासानि ब्यापार सरकारनि একটা दृष्टिभंगि सरकार वानसा नि बिया तिब्रानि बिया तपन चक्रवर्ती शिक्षा मंत्री वानसा पेंसिं थं ब तिब्रासा एलाकानि स्कुल खुलनानै मानायनाय पिडब्लिउजेस मंत्री फें थं ओंखाय आबो दृष्टिभंगिनि अभाब आबो जाना तंनाय बरनि बिसिं आमते तंनाय मान आबो बय होइतों yang मान किन्तु सीपीएम बानफ्रन्ट बिनि दृष्टिभंगि नाहा मंजुय थिक तंखाय आबो वानसा दा तिब्रासा दा आबो जां खाने दरकार
যা ও সংবিধানनि बिसिं तंगै একটা কেন্দ্র শাসন ব্যবস্থা বিনে কাঠামোনি শাখা তঙ্গৈ যা যতটুন খাইবানো আবো খারি খাইনি চেষ্টা খাইখানি না আশেকসা জায়গা সেখানে ফাইমানকা তারপর যদি ওই বিজেপি আইপিএফ হাই যদি খাঙ্কাই তাহলে পরে তো তারপর কক বড় একটা স্কুল पे एक्सपांड गया একটা স্কুল पे एक्सपांड गया একটা কলেজ ত্রিপুরাসা এলাকা তাবন গিয়া একটা হাই স্কুল ত্রিপুরাসা এলাকা গিয়া একটা লামা তাবো খাইজে গিয়া গাকা গা তো আরো সেওয়ানসা ত্রিপুরাসা এডিসি তো ত্রিপুরাসা বলে ব্যাপক না 100 ভাগ না নি আরো তো ব্যাপক ত্রিপুরাসা গা আরো তো প্রশ্ন করে রাধাচরণ দেববর্মাসং এডিসি হেডকোয়ার্টার সাজকমান খামু गाड़ी में तंगे नक खाइते खाइलु मा खामु सिकला हाम लुन रुई बनो साक पासे व्यवस्था खारि मा खामु गाड़ी सालांनाय रखनो बाम फ्रंट राधाचरণ देबबर्मासं गाड़ी मागना रेते लागुरि मान खामु बाजार हजार खुलुगुरि खा 2 तला 3 तला मार्केट पर्यंत चली ता नाय 40-45 टा ত্রিপুরাসা बुक खाइजानाय बिसिनो तंगनाय बैसापुतिर लेखापड़ा खाइतों हस्टेल खुलुका ताबो खुलुतों गनो एडिसि तो त्रिपुरासा मावं बोले गबु कतामं यासां काकाय गनों जे प्रश्न खाइमाने आबो आ प्रश्ननि आबो का भित्तिहीन आबो एकधरনের तमनाय संकीर्ण चिंता থেকে এই ধরনের প্রশ্ন आबो मेन ठीक है बामफ्रंट এরকম হ্যাঁ অবশ্যই যে যদি আপনি বলি তো শাসনই দরকার আমি বলি তো রিজার্ভেশনই দরকার নিনে কক সানাই বরফ তো আনা নাই আপনি বাগে আবার কক সানাই বরফ তংখানো সামুক নাম তিয়া তবে এডিসি আপনি তবে এই যে কেবল সাবো এডিসি যে ক্ষমতা রেখা আর বা ইন্ডিয়া তাই একেবারে তার নাই তুলি সবাইপেনে রাং উঠলাইथ সাং যদি তাंगनायनि মতো মানসিকতা খারিङाखाय ক্ষমতার মাবাইनिया ক্ষমতাनो ব্যবহার খাই সামতাं খাইखासे सामतां आबो बाके सामतां नायबा बाके थांनाय आबो तो परिष्कार बोले ती है ना आईना है ना परिष्कार बोले साबताम खतम लोकर बेपन सीमानो अच्छा सारा लास्ट क्वेश्चन त्रिपुरा थाकी अपोजिशन त्रिपुरा थाकी तब अपोजिशन जे लीडर में तो माने अपोजिशन में तो माने आम के बरनि सामु खाय ठीक ठाक खाय तो मा हायके लोक नंगो मायके लोक ना अब तो अनेक तब आलोचना चलि दंगो तर्क बितर्क चलि दंगो तबे एज अ अपोजिशन हिसाबै ताइबो सामं दांनायनि दरकार ताइबो विभिन्न समस्यानोते अक्सनायनि दरकार अब निश्चय रायजोनि बरक खाखायखाना से पर्याये बरक खाइमियाक दरखाना अब तितु दिनाव तितरने कक्काव काजे अब जेहेतु একটা বিষয় तर्क बितर्क अंखा अ जागा आं तापुकना এই ব্যাপারে সারাই থাঙ্গিয়া तामन काकाय ताकलाय बिराट একটা সুযোগ তমানি বিরোধী দলয়া सिं बेबाक से একটা দল খাইয়ে ताबुक जे प्रश्न कासाय तमानि आ प्रश्ननि मीमांसा सुंनो खाइमान खामु सेबा एडिसि रांमैया त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस मिलि सरकार खाय रां तो नों सेरनाय खामु काजे आसले बरक जे दायित्व पालन खाने दरकार तमानि बीजेपी ताबुक जे उन्ति हायं तमानि अब तो त्रिपुरा मथा बरनि जे तामनाय ताबाबो बरक बिसा खानि दरकार बरक बिसा खाइ दं खालि बीजेपी ने मेचां लाय हनै बेबाक ना थानसां लायनाय कक साका थानसां लायलिया थियासा र थानसां मालिया विधानसभा थाङिपनो फादि नों सिबिरि दलनि नेता निनि नेतृत्वनो विधानसभा फादि फाइट खालिनाय सय लायखा ककंखा नों आसमान जागा हिमानि नखर थांखा गन सामना साइजा खाइतो
बाय इलेक्शन का आदि बेबंग थांसाके लड़ाई खेलेने बीजेपी ने जस्ट में मैसाना दिनै 34टा सीट abang nang kok tong ya 32टा सीट इनकम के बेबाक ने जुदि थांसाके लड़ाई खेमा हकाय दिनै बीजेपी ओ हानां पिनां खाये दिनै इंटर तामनाय इंटरलोकेटर को दिनै एम्पावरमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन को एडीसी रांगमाया को कक तो फाइगल काम बोले के और पुनः आर खी साइज रांगमार खामो जुदि और बाय इलेक्शन दुटा हारियै बीजेपी जुदि 32टा तंकाय विरोधी जुदि 28टा तंकाय 28टा जुदि लड़ाई खिजांकाय बीजेपी खिदों तिसे खाना जागास मांगला खाम किन्तु साबो सुसक करे किन्तु नों पोजिशन दा लड़ाई खाइतों अपोजिशन दा लड़ाई खाइतों सुविधाबादी दृष्टिते लड़ाई खाइतों अब बरो नि पिसा खाइनि बरो बेबाक न नाहारितो अच्छा सर ने लास्ट मैसेज तो दे तब बस कानो तो इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन बस का हाय 24 का तो लोकसभा इलेक्शन लास्ट नि मैसेज बम है लोकरमा बम है कौन सर ना आनी को खाय अवश्य इलेक्शन तो थांगानो फाय ठीक है आं सानाय तिब्रा मथा एटिस प्रशासन दंगो बरो सामथांगन बाय दायित्व रखा लोकरा याक कमिटि सै बिराद बाबे देखा बरो कक रमानि कक नारगै सामथांथ बरो साका जों एकेबारे 1 टाका फैनो दुर्नीति खाइमांला जों ताबो खनज गायखेन खानाव बियां ताम चलित बाहाय चलित बरो बेबा वेबसाइट रनानि क नेट रनानि क स्वच्छ प्रशासन नाय रथुम बरो साका एडीसी एलाकाओ तिब्रा संख्या गोबां 85% तामनि बागै जागा राज्य सरकारनि रिजार्वेशन में सोलिनाय जोंनि जिसे रिजार्वेशन थानाय स्टामथुं 7,000-8,000 साख्रि पोस्ट खालि दं राधा चरण बम सोलिया जों फाइकेरा नाय रेडी पुलिस 1 बेटालियन 2 बेटालियन जों खायदि टाउन कमिटी खाने को साकानार खायदि जों आयेन खे काबुखा विलेज कमिटी निर्वाचन खायनानि बाध्य खायदि नंनो बरक दायित्व का आनी रिक्वेस्ट तंनाय सामु गांपा दांतो रांकरिले न नरक चाइचन पाचन एडवाइस नारगाने रांकरिले न जुनार चालनार बागै चेयरमैन डेपुटी चेयरमैन एडिशनल चेयरमैन वाइस चेयरमैन खलियाने रांकरिले न नों एडीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन चेयरमैन सामि 50,000 टाका खायदवाने स्पोर्ट्स काउंसिल चेयरमैन खायो नोंबोनो रां रवाने टूरिज्म काउंसिल खायबोनो रां रवाने ना माबाव सम गानि उनको संसिबले हानि केंद्र मकल सेक्रेटारी बस ससमा सानन्ते लामा सेक्रेटारी बस ताबो रोड कॉर्पोरेशन चेयरमैन खायो 50,000 टाका रांनाय नावै ब चली दं काय बाइकिं नै बाबो का आबर बन्द खायै कबैनो काहकै सामथांगनि व्यवस्था नोंथों राज्य सरकार बो ठीक आसे 40% पेम्पु दैनानो जिदिरखा नोंताबो नोंताबो मंत्रिखा नों विकास बाबा बाके चली लोकरनो बुले नोंताबो लोकनो तामनाय हे नोंताबो लोकनो अवा हेके 20,000 21,000 टाकानि जुता काय नों बरनो फुंनाय सत्यता मिथ्याता साइमियाबो सोशल मीडिया नुगो वैसे मार्क खायै सोशल मीडिया नुगो नों खाने राजांमासा केटा खाने राजांमा बैसे 12,500 टाका रां थांगानै इनके हमति खेतो सोलिगला बोले रांकरि हनो नों स्विट्जरलैंड गुरु रांकरि हनो नों दुबईआव थांगो रांकरि हनो नों थाईलैंडआव थांगो रांकरि हनो नों तामनाय 1,20,000 30,000 टाका मोबाइल दिलायो इनके तो बाकिं नाय
ओके खारे सामं तंथं ताबो के केबं नाय करे जों तंफुला को गुबै न हाजार रकम केबं मो सामं तंनि मिया बीजेपी आईपीएफटी जों सामं तंखा न खायखौ बुदन से खायने रिया लामा कासुय बुदन खायबांला এই সমস্ত আবন বিশিংটিবে जों सामं तांनि चेष्टा खाय ताबो ता केबं मुक्रि अभाब नन क्षमता दिखा सामं तांदि 13 जन एमएलए सामं तांदि सरकारनि ऊपर चाप सृष्टि खायदि किंतु अब निश्चय ताइबो खारि खायने बगाय आनि कोइ मुंतंगोन अब